Sri Chaitanya Techno School, Panihati branch, located in Baranagar, recently hosted a spectacular two-day annual day celebration, reaffirming its commitment to holistic education and the all-round development of its students. The event was a perfect blend of cultural vibrancy, academic accomplishments, and creative brilliance. Baranagar Assembly MLA, Sayantika Banerjee, graced the occasion as the chief guest. She lauded the efforts of the school management and staff for providing students with a platform to explore their full potential. In her motivational address, she encouraged students to pursue their dreams with dedication and discipline, emphasizing the importance of education in shaping a brighter future. Under the visionary leadership of Principal Sumita Chakraborty, the event turned into a vibrant showcase of student talent. The performances ranged from mesmerizing dance routines and soul-stirring musical performances to innovative drama presentations and artistic displays, leaving the audience in awe. The students' energy, enthusiasm, and confidence reflected months of hard work and preparation. Parents, teachers, and guests were equally thrilled to witness the dynamic participation of the students, which underscored the school's dedication to fostering creativity, discipline, and teamwork among its learners. The principal expressed her heartfelt gratitude to the students, staff, and parents for their unwavering support, making the event a grand success. The two-day celebration was not just a platform for showcasing talent, but also a testament to the school's mission of nurturing young minds holistically, ensuring they excel not only in academics, but also in co-curricular and extracurricular activities. The event left everyone inspired and proud, marking a significant milestone in the school's journey of excellence. तो 2 दिन लगातार श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल पानीहाटी के शानदार इस कल्चर फेस्ट और एनुअल फेस्ट के बाद अभी फिलहाल प्रोग्राम का बस समापन होते जा रहा है। और याद रखिए, एक सफल कार्यक्रम ही लाता है सफल विद्यालय की पहचान, और इसी पहचान से मिलने के लिए हम आइए यहाँ के प्रिंसिपल साहिबा से मिलेंगे और जानेंगे कि 2 दिन के हेक्टिक शेड्यूल के बाद आज कैसा लग रहा है। मैम नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। क्या लग रहा है 2 दिन के सफल कार्यक्रम के बाद, कितना जोश आज आप पे दिख रहा? अब तो जोश खत्म है इस कार्यक्रम के लिए। शायद मैं हफ्ते भर नहीं सोई हूँ, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम है जहाँ हमारे पेरेंट्स भी काफ़ी खुश होकर जाएं। एक्चुअली ये हमारा, मैंने जैसे कि पहले भी आप लोगों को बोला है, हम लोग एकेडमिक्स पे ज़्यादा जोर देते हैं। ये हमारा एक कैजुअल मीट होता है पेरेंट्स के साथ। तो मेरे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, हम लोग यहाँ पे टीम वर्क पे विश्वास रखते हैं। सब ने अपना 100% दिया है और हम बहुत खुश हैं कि कल, जैसे कि आपको पता है, निर्मल जी आए थे जो एमएलए हैं हमारे पानीहाटी के, और आज मैडम सायंतिका बैनर्जी, उन्होंने भी आके हमें बड़ा खुश कर दिया और हम बड़े खुश हैं। मैम जैसे कि हमने देखा, जितने भी ऑनरेबल एमएलए आए सभी इतने खुश, आपका कार्यक्रम इतना सफल रहा। क्या ऐसे ही सफल कार्यक्रम आने वाले वर्षों में भी हम लोग देख पाएंगे? जरूर। चैतन्य बहुत बड़ा ब्रांड है। हम लोग 950 ब्रांचेस चलाते हैं पूरे इंडिया में, तो हर ब्रांच हमारा ऐसा है। तो आने वाले दिनों में भी मैं आशा करती हूँ हम लोग ऐसा ही कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। आपकी एक स्पेशलिटी देखा कि आपने अपने साथ साथ, अपने लोगों के साथ साथ दूसरे ब्रांचेस के प्रिंसिपल को भी बहुत ज्यादा सम्मान दिया। ये थॉट आपके मन में कहाँ से आया? ये देखिए, हम लोग चैतन्य के बैनर के नीचे काम करते हैं, तो ये हमारे चेयरमैन ने हम लोगों को सिखाया है। जैसे हम लोग बॉन्डिंग के साथ काम करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हम में आ गया है। मैम हमने देखा कि आपका कार्यक्रम चलते वक्त जितना ही एक्टिव बच्चे थे, उतने एक्टिव आपके सारे स्टाफ थे। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आई एम ब्लेस्ड विथ वंडरफुल स्टाफ मेंबर्स, इतना ही बोलूंगी और कुछ नहीं। मेरे आंखों के इशारों से वो समझ जाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और कितना मैम गुस्सा कर सकती हैं और कितना क्या चाह रही हैं। तो ये किसी एक सफल प्रिंसिपल को ही मिल सकता है। आई एम ब्लेस्ड विथ सच स्टाफ कि मेरे इशारों पे समझ लेते हैं कि मैडम को क्या चाहिए। मैम हमने देखा कि 2 दिन कार्यक्रम चलते वक्त में लगातार आप किसी जगह बड़े ही ज्यादा भावुक हो रही थी और कहीं का बहुत ज्यादा आप आक्रोशक भी दिखा गया आपको। जी, तो भावुक। मैं सच में कुछ इतना पेरेंट्स का प्यार मिला है मुझे। और देखिए, हम तो प्रिंसिपल हैं, शायद 6-7 साल बाद मैं रिटायर भी हो जाऊं, तो यही हम लोगों को याद रह जाता है। पेरेंट्स याद रह जाते हैं, बच्चे याद रह जाते हैं, जो कि मुझे बहुत सम्मान मिला है पूरी जिंदगी में। तो यही मैं कहूंगी। मैम व्हाट वुड बी द फाइनल स्टेटमेंट फॉर श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल फॉर आवर व्यूअर्स?
Chaitanya is the best school, produce results in major competitive examination. थैंक यू मैम टू बी विद अस। नमस्कार दोस्तों, अभी फिलहाल हमारे बीच उपस्थित है वन एंड ओनली जयंतिका बनर्जी जी महोदया, द ऑनरेबल हमारी एमएलए ऑफ बड़ानगर। आइए जानते हैं, उनसे मिलते हैं आज के कार्यक्रम से संबंधित और क्या क्या प्रोग्राम आज के लिए हुए। चैतन्य टेक्नो स्कूल उनके एनुअल प्रोग्राम यहाँ पे बड़ानगर में वो कंडक्ट कर रहे हैं और मैं प्रिंसिपल मैडम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, सुनीता मैम। शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट कि उन्होंने इतने क्या मैं क्या बोले, देयर सो मच ऑफ वार्मथ एंड देयर सो मच ऑफ लव for everyone, for me and for the students as well. I thoroughly enjoyed. उनके साथ सारे other faculty जो है और students भी सब मिलके एक परिवार के तरह वो अपना स्पेशल डे मना रहे हैं यहाँ पे। और मुझे तो प्रिंसिपल मैडम से बात करते हुए उन्होंने बोला कि मैडम 2 दिन में भी लग रहा है कम पड़ जा रहा है और एक दिन बढ़ता तो अच्छा होता। अच्छा है, यू नो, एवरीबडी इज हैप्पी, सब यही दिन के लिए वेट करते हैं, तो मैं खुश हूँ कि वो बड़ानगर में कर रहे हैं। आई विल ऑल्सो यू नो डू पब्लिसिटी फॉर पानीहाटी ब्रांच, बिकॉज मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, टीचर्स इतने अच्छे, फैकल्टी इतने अच्छे। और देखिए बच्चे अगर अच्छा रिजल्ट करे, वो अपना यू नो इफ दे अचीव देयर ड्रीम्स, वो ही तो चाहते हैं हम टीचर्स, पेरेंट्स, सब। So back to my childhood days when I also used to perform for my school concerts and annual functions. So it was a nice journey to nostalgic you know childhood. আছে যে তারা আমাকে এত ভালোবাসে, আমি কৃতজ্ঞ তাদের কাছে যে তারা আমাকে মানে এত সুন্দর করে তারা সম্মান দিয়ে তারা আমাকে গ্রেস করেছে, তার জন্য আমি তাদের কাছে ধন্যবাদ জানাই। এবং আমি তাদের বলি যে আগামী বছরও আপনারা বরানগরে এসে মানান এবং 2 দিন না 3 দিন ধরে করুন। ওদের দেখে আমার মনে হচ্ছে যে আমি আমার ছোটবেলায় আমার স্কুলের সময় আমি পৌঁছে গেছি এবং এই দিনটা প্রত্যেকের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এবং স্পেশাল, টিচার্সদের জন্য, স্টুডেন্টসদের জন্য এবং স্টুডেন্টসদের প্যারেন্টসদের জন্য। টেকনো পানিহাটি, I think I would say that the students are brilliant, the teachers are brilliant, the faculty is really good, the management is brilliant. Overall, everyone, I think I would like to say all the students, agar अच्छे, you know, if you want to get into a good school, come to Sri Chaitanya Tech. Thank you ma'am to be with us on our channel. Thank you ma'am. কোন খুশি গার্জিয়ান হিসেবে, ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। আর এত ছোট ছোট বাচ্চাদের এত সুন্দর করে এত ভালো পারফরমেন্স করানোর জন্য যে শিখিয়েছেন টিচাররা, আমরা টিচারদের আমাদের তরফ থেকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ, স্পেশালি প্রিন্সিপাল ম্যাডামকে, যিনি পুরো স্কুলটাকে এত সুন্দরভাবে বেঁধে রেখেছেন। আর সত্যি বাচ্চাদের সাথে সাথে উই আর অল এনজয়িং, প্রিন্সিপাল ইনক্লুডিং নন টিচিং স্টাফ অলসো, তারা যেভাবে এই 2 দিনকে অ্যারেঞ্জ করেছে, হ্যাটস অফ। এবং প্রত্যেকটা বাচ্চার টাইমে স্কুলে আসা এবং এই এত বড় একটা সিচুয়েশনের মধ্যে থেকে বাচ্চাদের টাইমলি সেফলি বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া, এটার জন্য তো মানে আমরা সত্যি থ্যাঙ্কফুল তাদের কাছে। এবং অসম্ভব সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আমরা এনজয় করছি অলরেডি। কেন এদের স্কুলের পড়াশোনা স্টাইল এত ভালো, শুধু প্রোগ্রাম না, পড়াশোনা স্টাইলটা, একাডেমিক যে ব্যাপারটা সেটা এত ভালো, তার জন্যই হবে স্কুলে আসবে, মানে বাচ্চারা ভর্তি হবে এবং হচ্ছেও, হ্যাঁ, এবং বাড়বেও দিনে দিনে। প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করেছিল, এবছরও করেছে, আমার খুব ভালো লেগেছে, আগের বছরও খুব ভালো লেগেছে, এবারও খুব ভালো লেগেছে। সব থেকে আমার আগের বছর ভালো লেগেছিল, একটি বাচ্চা, সে মানে প্যারালাইসিস ছিল, তাকে ম্যামেরা কোলে করে নিয়ে এসে প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করিয়েছিল। টিচারদের মানে অল ওভার ফুল প্রোগ্রামটাকে থ্যাঙ্কসফুল ফর দেম, ভালো লেগেছে, মজা করছি এখনো। আর সব স্টাফদের কোঅপারেশন কি রকম ছিল? ভীষণ ভালো, মানে প্যারেন্টস ইকুয়ালি স্টুডেন্ট, টিচার, নন টিচিং স্টাফ, সবার মানে এত সুন্দর বাচ্চাদের হ্যান্ডলিং করে নিয়ে এসছে, আমরা একদম নিশ্চিন্ত, মানে যে একটা হয় না ওয়ারিড, যে বাচ্চাদের ছেড়ে দিচ্ছি, এতক্ষণ সময় থাকবে, কি করে কি হবে, আমাদের কোনো হেডেকটি ছিল না। আমরা জানি স্কুল আছে, টিচার আছে, আমরা নিশ্চিন্ত, আমরা খুব সুন্দর করে মজা করছি, প্যারেন্টসরা, হেডেক নেই, একদম ভীষণ ভালো। এত ভালো প্রোগ্রামের মধ্যে এক্স স্টুডেন্টদেরকেও অনেকটাই সম্মানিত করেছে স্কুল, কি বলবেন এটা নিয়ে? খুব ভালো লেগেছে এতে। আর শ্রী চৈতন্যের কথা তো আলাদা করে কিছু বলার নেই, আমার মেয়ে একদম ছোট থেকে পড়ছে, ম্যামদের সহযোগিতা আর ভীষণভাবে বিহেভিয়ার, ওদের ব্যবহার, প্রত্যেক ম্যামদের ব্যবহার ভালো, বিশেষ করে প্রিন্সিপাল ম্যাম। অন্য স্কুলে কি হয় আমি বলতে পারবো না, বাট আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাম প্রত্যেকটা কথা আমাদের ক্ষেত্রে শোনেন, মানে আমাদের যা যা বলার থাকে বা সুবিধে অসুবিধে, উনি ভীষণ পড়াশোনার দিক দিয়ে ভীষণভাবে সাকসেসফুল। পড়াশোনাটা নিয়ে কোনো কথা হবে না, জাস্ট মানে এই জন্যই আমাদের শ্রী চৈতন্যতে বাচ্চাদেরকে পড়ানো।
এটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই পড়াশোনার ব্যাপারটা, এবং আমার ছেলে 3 থেকে, আমি বাইরে শিফট ছিলাম তো এখানে শিফট হয়েছি আমি, তো 3 থেকে এখন আমার ছেলে 8-এ পড়ছে। অসাম স্কুল, এবং সব থেকে যেটা মেইন পয়েন্ট যে আমরা এত হেল্পফুল আমাদের টিচাররা, মানে যে কোনো সময়, আমরা অন্যান্য স্কুলের কথা বলতে পারবো না, মর্নিং থেকে রাত 9টায়ও যদি আমরা কখনো কল করেছি ইমার্জেন্সিতে, দেন আমরা হেল্প পেয়েছি। এবং স্পেশালি প্রিন্সিপাল ম্যামের কথা বলতে পারি যে উনি স্মাইলি ফেজে আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন বড় বড় সমস্যা এত সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করেন। তো থ্যাংক ইউ স্পেশালি প্রিন্সিপাল ম্যামকে। ইভেন 2 days আমাদের এই প্রোগ্রামটা চলছে, হিউজ বাচ্চা, তাদেরকে এত সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করা। ইভেন যারা স্টাফ আছেন, টিচাররা, তারা মর্নিং থেকে, মানে 2 days ওরা মর্নিং থেকে রাত পর্যন্ত মানে ডিউটি করছে। তো এটা সত্যি ভাবা যায় না আর কি। এবং সেটা এমন নয় যে সিনিয়র টিচাররাই শুধু করছে, ওরা সিনিয়র এবং জুনিয়র সব টিচাররা মিলেই দুটো, মানে পুরো 2 days এর প্রোগ্রামটা করছে। তো আমরা বরাবরই এরকম চাইবো যে শ্রী চৈতন্য আরো উন্নতি হোক, এবং আমাদের বাচ্চারা অবশ্যই মানে থাকছে এবং থাকবে। স্পেশালি আরেকটা কথা হচ্ছে, প্রত্যেক বছর যেন ম্যাম এরকম আমাদের সারপ্রাইজ দেয়, এরকম আমরা এনজয় করতে পারি অ্যানুয়াল